ହେଇଛି ସେଠି? बहुत भल लगिला ए प्रोग्राम के आसी हमको वेलकम कले प्लस बहुत भल लगिला प्लस 3 फर्स्ट ईयर एंजॉय कलो आज बहुत भल लगिला आओ अच्छा लगा बहुत जबरदस्त देखते और हेलो हाय नमस्कार गाइस केमते अछंती आई होप आप मन समस्त भल थिबे। तो आज हमर फाइनल भाई भौणी माने हमर जूनियर भाई भौणी मानो को वेलकम करछंते। तो आ चलंतु देखबा केमती रो ये सेलिब्रेट कराई टिके देखबा हला। तो देखि बात करना आ चलो भीतर जाई कर टिके देखबा फिर देखबा और चलो भीतर जेबा देखबा। देखो शुरू है गला न झिपिर झिपिर वर्षा तोर क्यूट चेहरा देखि करिलो चढ़ी जाऊ निशा संबलपुरी बाजी गले टिके आमके लागबा मजा हुसन तेरा तौबा 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 हुसन तेरा तौबा 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 हुसन तेरा तौबा 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 हुसन तेरा तौबा 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 तौबा। दिल करे देखो हजार बार रे कर दिल मुके दीवाना संधिया रानी
दुबई ଅଛି ପଇସାଟା ନାଇଁ ଇଏ କେ କହିଲ ନାଇଁ ଭାଇ କାହିଁ ଗାଇ ନାହିଁ ମୋ ଟିକେ ଦେଖ ନହେଲେ ଶୁଣଟେ ସେଠି ଦେଖିଲି ଅସନା ଦେଖିଲି ମୋର କାଟା ଗଲ କିଛି ନାହିଁ କଥା ଅଛି ସ୍ଟାର୍ଟ କବାଡି ମାନେ କଣ ତମେ ସମସ୍ତେ ଇଏ କେ ମାନେ ଲକ୍ କରିଛ ତମେ ଗୋଟେ ଜାଣି ଇଏ କେ ଲକ୍ କରିଛ ସେ ଗୋଟେ ଜଣେ ସେ କେତେ ଜଣ ଧୋକା ଖାଇଛ ଭଲ କଲେ ତ ଦେଲୁ ଧୋକା ପ୍ରିୟା ଭଲ କଲୁ ତୁ ଦେଲୁ ଧୋକା ତୁ ଗଲା ପରେ ଜାଣିଥିଲି ଆଉ କିଏ ମିଳିଯିବ କଥା ଭାବିବ ନା ଆଗକୁ ପଳେଇବ ଯେମିତି ବସ୍ ଲେଟ୍ ଗଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିବ କି ନାହିଁ ସେମିତି ଝିଅ ହଉ କି ପୁଅ ତମର ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଛାଡ଼ିଗଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିବ ଭାଇ ଆମ ଗାଁରେ ତ ବସ୍ ଚାଲେନି ଆଜି 9ଟାରେ ଯଦି ପଳେଇଗଲା କାଲି 9ଟା ଖାଇଲେ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲି ଭଲ ଲାଗେ ହଁ କହିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ସତରେ ତୋଠାରୁ ମିଳିଗଲା ସୁନ୍ଦରୀ ସତରେ ତୋଠାରୁ ମିଳିଗଲା ସୁନ୍ଦରୀ ତୁ କାହିଁ ପୁଣି ମତେ ମିଳିଗଲା ସୁନ୍ଦରୀ ତୁ କାହିଁ ପୁଣି ମତେ ମିଳିଗଲା ସୁନ୍ଦରୀ ତାପରେ ଦେଖ ଥରେ ଧୋକା ଖାଇଥିଲା ପରେ ଆଉ ଥରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଟିକେ କଷ୍ଟ ହଁ କି ନାହିଁ ଥରେ ଧୋକା ଖାଇଥିବ ସେଟା ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଯାହା ବି ହଉ ସେଇଟା ଯୋଉଥିରେ ବି ତମେ ଧୋକା ଖାଇଛ ତା ଉପରେ ଆଉ ଥରେ ଟିକେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ହଁ କି ନାହିଁ ହେଲେ ବି କ'ଣ କରିବ ଭଲ ଖାଇଛି ବେଶୀ ପସନ୍ଦ ହେଇଥିବ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବାହାନା କରୁଥିବ ହଁ ମୁଁ କୋଉ ବିନା ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି ସତ ସେମିତି କରିବ ନାହିଁ ତାପରେ ସେଇଠି ଗୋଟେ ଶାଢ଼ୀ ମୁଁ ଲେଖିଲି ତୁ କରି ସେ ବି ହେଇଥାଉ କାଫି ତୋ କରି ସେ ବି ହେଇଥାଉ କାଫି ତୋତେ ଜଳେଇବା ପାଇଁ ସେ କିଛି ଦିନ କାଫି ତୋ କରି ସେ ବି ହେଇଥାଉ କାଫି ତୋତେ ଜଳେଇବା ପାଇଁ ସେ କିଛି ଦିନ କାଫି ତାପରେ ତମର ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଛ ମନେକର ଏଇ ଭାଇକୁ ଜଣେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ତା ସହ ଦେଖିଲେ ଥରୁଟେ ମତେ ନା ତା ସହ ଦେଖିଲେ ଥରୁଟେ ମତେ ଖୁସି ଲାଗିବ କାହିଁରେ କେତେ କାହିଁକି ନା ତମ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଯଦି ତମ ଏକ୍ସ ଯଦି ତମକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅ ସହିତ ଦେଖିଦେଲା ତମକୁ କେତେ ଖୁସି ଲାଗିବ ସେଇଟା ସେ ଜାଣିଛି କେମିତି ଲାଗିଲା ଟିକେ ଝିଅ ମୁଁ ବେଶୀ ବାଗିଆ ଲାଗିବ କ'ଣ କରିବା ସେମିତି ଦେଖ ଇଏ ମନେ କର ତା ସାଙ୍ଗ ହେଇଥିବ ହେଲା ତାକୁ ଯଦି ପଚାର ଦେବ ସେ ଉପରେ କହିଦେବ ସେମିତି ନାହିଁ ନା ନା ଯିଏ ଏମିତି ଏମିତି ନାହିଁ ସେମିତି କହିବ ଯୋଉମାନେ ପଚାରିବ ତୋ ସାଙ୍ଗ କେମିତି ଆରେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ବହୁତ ଭଲ ସିଏ ବହୁତ ଭଲ ତା ପାଖେ ସାଙ୍ଗ ପାଇବନି କିନ୍ତୁ ଝିଅମାନେ ଦେଖିବ ତା ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ତାକୁ ପଚାରିବ ସେ ଝିଅଟା କେମିତି ଛି नाचिबु आजी आमे देखिब मजा थरिब माटी आउ भांगिब ताजा आजी को राती पाई मेरे राजा तुलके की तेलंगी पाई द भजा रोड़ा हवा सबू नहीं जमा रुढ़िला देसी विदेशी रस उड़िला मुंड हाउले जिमेई देला हो एबे धरिला चिरिंग चिरिंग निशाटा चढ़िला पूरा तिरिंग तिरिंग रातीटा जमिला चिरिंग चिरिंग निशाटा चढ़िला पूरा तिरिंग तिरिंग रातीटा जमिला चिरिंग चिरिंग निशाटा चढ़िला पूरा तिरिंग तिरिंग रातीटा जमिला चिरिंग चिरिंग निशाटा चढ़िला पूरा तिरिंग तिरिंग रातीटा जमिला
ଦିଆ ହେଇଛି ସେଠି ଆଉ आज बहुत भल लगे ये प्रोग्राम के आसिक हमको वेलकम कले प्लस 3 फर्स्ट ईयर माने को बहुत भल लगे बहुत भल लगे प्लस 3 फर्स्ट ईयर एंजॉय कलु ओके मने रखिबा फाइनल सब सरी गला तो एबे बर्तमान जाउचंदी देखि पार्टी सब काली पाली हे गलाने आरे सब कहबो आज बहुत भल लगिला आओ आज जेमती खुशी को दिन बेंती मिलनी आज बहुत एंजॉय भी करलु नाचते आरे कोना आओ कोन आओ कंटेंट आइते का क्या हिंदी वाला क्या बोलना चाहते हो बोलो क्या बोलना चाहेंगे क्या बोलना क्या है पहले बोलना क्या है अच्छा लगा बहुत ज्यादा ही अच्छा लगा और बस देखते हैं और तो देखि पारते फाइनल सब सरी गला तो जाउचंती सब खाना पाना करके हाँ तो गरम भी प्रबल हो सांग मैंने और हो जहाँ भी हो तो आज एति नेक्स्ट वीडियो देखा है तब तक बाय बाय हाँ।